29 Krishnapur Vidansabha BJP ni candidate Bikash Debbarma bini vote center Klaimani Thayo vote rwkha 27 Koilanpur Promote Nogo 27/51 Boloram Kopra Kuchuk Rungnogo vote remani yagulo koktuma thumnai rokni biskango kokla narukthani candidate Chongjakmani Vidansabha Kendro kebengnai bodoni bukhaktei kebengmung kasoi tongmani koktuma mankha ni shaka বুট রুনানি তে শাকনি খাপ ফুরমা বদল ন বুট রুনানি যত লুকু রকনি ন রায়দেওয়া তঙ্গ কেবনো সিকিরিনানি দমক রুনানিয়া গোজাংনি বিसिंते चंगमारि पारिनानि अबसि नाहारनानि नांनाय हेनिबो शाखा Boloram Kopra School ani nijini butar proyek khaikya o Boloram Kopra School peaceful bhaveno vote ntongo ang 29 Krishnapur Vidhan Sabha Kendra ni BJP ni moninoto candidate tabuk ang vote dibaikha tabuk ani Vidhan Sabha ang thanai ani Vidhan Sabha o onek kichu gorborong tongo mo ang nayo jotono janjani voter adhikar proyek khaina bagai joton peaceful khai proyek khaina bagai जोंनायो peaceful शांति सम्प्रीति जतन थानजाखै भोट दिलायनाय तंथा तकरायनाय जेसा पार्टी बुन खायथं जतन जानजानि भोट नि जानजानि अधिकार कोनो जागा सन्त्रास खायखाय सन्त्रास केबो मानि नायमांलाक सन्त्रासनि मन्दिर जवाब मानाय जोंनायो जत बरंनो peaceful खायै भोट दिनानि बागै बबो जागा प्रब्लेम नों आपने आं ताबुकनो खबर मांखा जे मंगिया गामि हाय जागारागो ते नखातला हाय जागारागो मथानि बुमुंगै जारा सन्त्रास खायनायरक बरक आगामी दिनाव मनि जवाब मानाय जोंनायो सन्त्रास peaceful जत बरंनो जतन निजेनि भोटार अधिकार प्रयोग खायना बागै जबरदस्ती कोनो काम चलिया नरक जतन साइमनो जिनि बबाग्रा पद्दर किशोर मानिक ब निजेबो साख्लायजाक ब peaceful जतन नायो peaceful खाय भोट दिना बागै जोंबो आपिल खायो जत भोटार जारा आम नागरिक आम जनता जतन निजेनि भोटार अधिकार प्रयोग खायतो हनो सुरजनी कक्थुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।